Alafu kuko watu wengine wenye unaenda kutana bako napenda ba dekuraje batumishi ya Mungu bakusoma maandiko. Unakutana mtu iko nakwambia usikwa zoea tuletea ya maandiko, hapana uko nazoea kuya kutaka kuhubiri kutonesha sawa gisu na yua maandiko sana. Nasikia mtu anakuambia meme ukisoma naona Mungu anasema maandiko yanaua. Aseme andiko linaua lakini roho analeta uzima. Wanakudekuraje paske ase uko na verse unaiwa verse za mingi. Asa wanakwambia vile wanakwambia andiko ya 2 Corinthiens 3:6. Aseme andiko linaua lakini roho anapatiza uzima. Juu yani juu hawaelewe mzuri yenye wanakuwaka bako nasema. Lakini andiko gani njo andiko yenye naua na roho gani njo roho mwenye anapatiza uzima? Maana ya ile neno maana yake nini? Ile neno iko ku 2 Corinthiens 3:6. Lakini ukishuka ku 7e verse mpaka 8e verse utaelewa maana yake nini. Inasema hivi 2 Corinthiens 3:7 a 8. Apre kusema andiko linaua lakini roho anapatiza analeta uzima. Inasema hivi, basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe ilikuja katika utukufu, hata wa Israeli hawakuweza kuukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake, nao ni utukufu uliokuwa ukibadilika. Je, huduma ya roho haitazidi kuwa katika utukufu? Nisikie mzuri. Hii nafasi inaonesha mzuri kama andiko ambalo linaua ni lile agano, ni lile andiko ambalo iliandikwa kumawi. Donc inatafuta semea Torati. Torati njo andiko yenye inaua, njo walikuwa wako natafuta semea. Torati wakisema andiko linaua, manake wanatafuta semea la loi. La loi, c'est la loi qui tue. Andiko linaua, manake Torati inaua. Torati inadeklare mauti yako. Kisha kukosea Torati inareklame ukufe. Juu ya nini? Ni loi tuko nasemea. Juu ya nini ni loi? C'est parce que hapa kui nafasi banasema mzuri kama ile huduma ya kwanza ya mauti ilikuwa imechorwa kumajiwe. Ilikuwa na utukufu lakini imechorwa imeandikwa kumajiwe. Kisha ukokie yengine ya roho yenye ayo haikuandikwa kumajiwe, haitokee kumajiwe. Alafu ile yenye nakuya ya itokee kumajiwe, yani roho mwenye kupatiza uzima ni Kristo, ni Yesu Kristo. Yesu Kristo iko yulu ya loi. Niseme nini? Ye alitimiza loi yote ndani yake. Juu wenye wataingia ndani yake bafike na wanakamilika. Menu kajibaze kulwa njo yenye unabakilia yako sana. Pala na kumeenda mbali na Kristo. Pourquoi? Parce que andiko linaua. Ile andiko ya zamani yenye bako nasemea yenye bilichorwa kumajiwe, vile yenye vinasema juu ya sadaka za nyama, zabihu za nyama za kumwanga na damu na vingine, vile ni yenye bilikuwa dhaifu. Ni agano ya kwanza ilikuwa dhaifu malgré que ilikuwa na utukufu. Asukabakia mwayo ile ni andiko yenye inaua. Lakini kwa roho mwenye anapatizwa uzima, mwanapatiza uzima, mwanaleta uzima ambaye ni Kristo. Ukisoma 2 Corinthiens chapitre 3 ku verset 14 na 17. Donc ishuka pale ku verset 14 na 17 inasema, ili fikira zao zilikuwa na uzito. Kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale, utaji huo wakaa, yani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Ila hata leo Torati ya Musa isomwapo, utaji huikalia mioyo yao, lakini
wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Basi Bwana ndiye roho. Lakini alipo roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Donc, quand on parle kusema andiko linaua, là on parle de la loi. Na sasa banasema roho analeta uzima. Pale banasema Kristo Yesu. Tant que tu es dans la loi na hauyapokea Kristo, pale unakuwa ngali kuandiko ya kuwajia ni juu mshahara wa zambi ni mauti. Ukifanya zambi, amri na kudeklare kama unastahili kuwa, unastahili kupigwa majiwe, ukufe. Pourquoi? Parce que andiko linaua. Yani la loi tue, l'écriture tue. L'Ancien Testament inadeklare kifo ya mtu kama ukushika sheria yote. Mais en Jésus-Christ, maintenant pour mieux kuingia mu mwangaza, il faut kukurare ku Kristo. Aseme saa unageukia Kristo, pale njoo ile uvuli inaondolewa. Paske watu hawakuwa naweza angalia Musa juu ya utukufu yenye ilikuwa ikafunika kitambala, na ile kitambala sema mpaka leo ilikuwa nafunika uso wa Moize. Kwa watu wenye mpaka leo sababu kuna nasoma loi ya Moize, sababu kusoma Torati ya Moize jusqu'aujourd'hui, ile kitambala na bakiaka inafunika nyuso zao mpaka leo. Habaelewaki. Mpaka kwanza aweze geukia Kristo, kaamini Kristo ndio ile uvuli, ile kitambala ndio inaondolewa. Pourquoi? Parce que andiko haita deklare tena ukufe juu ulifanya zambi, juu ulivunja Torati, lakini ukitubu na kuelekea Kristo anakupatia uzima. Ndio vile. Donc, muta kataa kudekuraje kukwambia seme maandiko nasema andiko linaua, roho analeta uzima. Sasa usitake tuonesha kama uko na vya maandiko na wewe vya maandiko. Pale hayuwe mzuri yenye iko nasema la loi, l'écriture kiti, tafadhali. Maandiko yenye naua ni Torati, Agano la Kale, chini kidogo pale wanavisema. Halafu roho mwenye kuleta uzima kule ku 14. Ukishuka kidogo kule ile 2 Corinthiens 3 wanasema mzuri gisi ni Kristo. Na tanke mtu hayapokea Kristo, bado anakuwaka ngali muile andiko ya kumua, anakuwaka ngali muile Torati ya zamani yenye na mudeklare kama haishike yote, hawezi acceder ku benediction. Or Galate 3:10 mpaka 11 nasema hivi: kwa maana wale wote walio na matendo ya sheria wako chini ya laana. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele ya Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Unajua mzuri, hii andiko inasema mzuri. Inasema kama hakuna mtu anaweza hesabia haki. Agano la Kale iko na mambo mingi sana ya kufanya. Agano la Kale porque ukue mtoto wa Mungu, inaomba uende uishi ndani ya Israeli. Si utafika ndani ya Israeli uaccede kumila zabo. Sio gizi andiko linasema. Uaccede kumila zabo, utahiriwe kwanza, utembee mumila zabo zote. Halafu uko vingine uko sadaka za zambi. Biko vya mingi sana ndani ya Agano la Kale. Kila kenye wanasema ndani ya Agano la Kale kama haukifanyi, jua kama uko chini ya laana. Ndio vile viko. Lakini pia hauwezi kuwa mtu wa mataifa munaishi nje ya Israeli kisha na uaccede kukuwa mtoto wa Abrahamu. Habiwezi uwezekana. Paske la loi inadeklare kama batoto uzao ya Ibrahim bale njo benye wanastahili kutembea na Mungu ndani ya Israeli. Bale njo benye wanastahili tumika naye. Na wewe ukitaka tembea na Mungu wa Ibrahimu kwa ile wakati ilikuwa na kulomba wende ndani ya Israeli ufate vyao. Donc selon l'écriture de l'Ancien Testament, hakuna mumataifa mwenye ni kabila ya Mungu. Hakuna mumataifa mwenye ni mtoto wa Mungu. Hapana.
Lakini juu aksede kuvyote ilikuwa kushika Torati yote ya Agano la Kale gisi inasema. Njo vile. Sasa na Paulo mwenyewe akaandika kwamba sheria zote gizi inaandikwa mu Torati ya Agano la Kale inatakiwa kila neno pwe par pwe ndani ya Agano la Kale uishike, na kama hauishike hauwezi acceder ku benediction za Mungu. Tie modi. Oro Paulo anasema kama hakuna mwenye anaweza kuwa justifié par la loi, hakuna mwenye anaweza kuwa justifié kunjia ya sheria. Me Kristo ndio mwenye anatujustifie. Ndani ya sheria batu yote banalainiwa. Ndani ya sheria kuko vitu mingi utajikaza kushika hivi, lakini hivi takupiga chini. Unajikaza ushike hivi, lakini hivi binakupiga chini. Na hili napasha tumauta acceder ku benediction za Mungu. La sasa tuta acceder ku benediction za Mungu. Aye, ile malediction zote zeziko mu Deuteronome Mkumbukumbu 28 kwenye wanasema kama ukisikia sauti ya Bwana Mungu wako ndio utabarikiwa, kama ukishika Torati, kanuni, maagizo vile vyote ndio utabarikiwa. Ile neno yenye kule chini kukenze wanasema itakuwa kama hausikie, laana zitafuatana na wewe. Ile neno yenye kama tunashindwa vile vinaendelea kuwa kusie, hata tutatoka kwa hiyo chini yayo aye. Njo pale ukisoma ndani ya Galate 3:13 wa Galatia sura 3 mstari 13 inasema hivi: Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Sababu ya Yesu Kristo kukuya kufa kumsalaba, alikufa purke vale benye balishindwa kuhesabiwa haki, kushindwa kukuwa justifie kunjia ya Torati, bakuwe justifie ndani ya Kristo, kuwe pini juu ya makosa yabo. Kristo sababu limleta kukufa ni juu ya nini? Juu kuko watu wenye wanajitahidi sana kufanya haki. Ni juu kwa watu wenye unaweza jitahidi sana kushika sheria, lakini utajikwaa katika mambo fulani tu. Utajitahidi sana kushika sheria, lakini utajikwaa upende usipende. Na kulingana na gizi andiko ya Agano la Kale na sehemu, ukivunja haupasha acceder ku benediction ya Mungu. Ukivunja haustahili kuriti na ufalme wa mbingu, na stahili kuuawa tena kwa mawe. Asa Kristo Yesu ye akakuya sa kwe msaada kusie, kusudi kama tutajitahidi tuko na acha zambi. Pale kwenye tunakosea pasipo kupenda, pale kwenye tunakosea pasipo kujua, Kristo yeye akuwe alichukua adhabu ya kwenye tulipasha azibiwa. Kristo akuwa aligeuka laana ya kwenye sie tulipasha lainiwa. Njo vile ndugu yangu, sasa somo ye tunapasha fata ndani ya Agano Jipya.